Ayan guys, yung bulaklak namin, yan o, 50 daw yan ang binta. Yan. Ito guys, 100 daw to. Ayan, bulaklak. Ayan. Kung gusto arrange, wala pang arrange. Ayan. Ayan siya guys. Ayan o. Ayan. Iganon mo siya. Yun, iganon mo. Ayan, yun, 100 yun ang ang balot. Ayan guys. Ayan. Ayan guys. Yung bulaklak namin. Ayan guys. Tapos yun guys, mayroong orchids guys. Ayan. Mayroong orchids hindi pa na-arrange. Ayan. Ayan. Ayan guys.